Naimbag nga agsapa Pilipinas at tuyon dagiti kang runa na damdamag ditoy PTV Cordillera. May salang a barangay iti Baguio City ti maikonsidera a livable, may basar iti panagadal ti City Planning Development and Sustainability Office. Manamnam ang marisot dagiti nagduduma a pakasaknan iti syudad iti panakipasat ni baro a comprehensive land use plan ni Dante Gito para iti detalye. A creative, inclusive, and livable city. Dayta ti sirmata ti City of Pines a puntirya a magunod inton 2043. Ngamiti 128 a barangay iti Baguio City. Tilaeng South Drive ti maikonsidera a livable barangay ita. Unexpected po na ang barangay namin was nakapasa sa mga criteria for a livable community. Now, ang mga programs po natin dito, one is to protect the environment, especially yung aming Porpoise Park Reservation from intruders. Tapno masigurado ti panagtalinaed daytoy a livable, maipangruna ti environmental protection ken peace and order iti lugar. I enjoin also neighboring barangays to help us clean the park. Kasi tinatapunan ng basura, yung mga ganun. We have also these barangay tunnels are roving during the night. May mga CCTV kami. Well lighted po ang mga streets natin. In case of mga busted bulb, we have already near Beneco. Iti entero a syudad, 41 a barangay ti moderately livable, 80-40 at daan iti minimum compliance ken dua ti declining livability. Dayta ti resulta ti Barangay Livability Index ken Barangay Digital Twin Project nga insayangkat ti City Planning, Development and Sustainable Office ken nagduduma a partners manipod iti pribado a sektor kas paset iti pannakabukal ti Comprehensive Land Use Plan 2024-2032. Karaman ditoy ti accessibility and mobility, health and safety, essential services and community spaces, access to clean and safe basic commodities ken good governance. Naibasarmet daytoy iti Sustainable Development Goals ti 2030 United Nations Agenda for Sustainable Development ken Philippine Development Plan. Nupay kasta, addan dagiti addang ti lokal gobyerno tapno mapasaya at ti living conditions iti syudad nang runa ti pannakaipasa ti CLUP. We cannot prevent the development to happen in the city of Baguio. Pero kailangan natin gawin ito, no? And this land use plan, I hope that everybody will be focused on this. Politician ka man, non-politics ka man, academe ka man, privado ka man, or government employee ka man, everybody should focus on the land use plan. Ngem ti apela ti CPDSO. It takes passion to make this happen. But I think that's the only way to go about it. Passion not just for public servants, but for all residents in the city. But of course, for all the different offices that are members of each sector, we need to collaborate. Dante Gito para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. Iti dadumapay adamag, kalpasan ti panagbaligi na iti agsasaruno a torneo. Agsagsagana man ni Jason Baucas para iti international competition iti Thailand inton Setyembre. Daytoy ti detalye. Naingat ti panagsagana itan ti may pampanakil nga Igrot wrestler ani Jason Baucas para iti umadanin a Southeast Asian and Oceania Wrestling Tournament. Sigun iti tubo iti nabaligkong natublang bugyas bengget ani Baucas. Makipasatmanan iti sabali a torneo kasaruno ti talo nga international competition a pinasatan na. Ti competition inton September 25 aging 29, 2024 iti Chiang Mai, Thailand. Ti agsermimot kas qualifying round para iti SEA Games. Pukpukan talagang training namin for the Southeast Asian Championships. Ito rin ho ang preparation namin para sa SEA Games next year. Tarigagay namot ang makayawid iti balitok a medalya iti nasao a kompetisyon. We're preparing training camp. Nagta-training camp kasi kami. Yun yung pinakaunang base training namin para sa mga international competitions namin. You're aiming for gold? Yes, I am. Iti SEA Games 2019, nakayawid ni Baucas a sa iti Philippine team, iti balitok a medalya, ken silver mat iti SEA Games 2023. Tarigagay namot ang makayawid manan iti balitok a medalya iti 2025 SEA Games, ang maangay iti Thailand iti bulan ti Disyembre.
Itay nabiit, nakayawid iso na iti dua medalya iti Asian Grappling Championships ti United World Wrestling, anaanga ijay Tagaytay iti Mayo. I snatched two silver medals in the 71 category seniors, grappling gi and grappling. Kabiyatan na tarigagay mo ti Baukas amang ipaay iti training kadagiti aspiring athlete iti riyon kadagiti sumarsaruno a bulan. Dagiti kang runa na damdamag, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya. Siya ni Ala Sunduan na ibagnal daw.